Gaham jadana tini the topic discussion ngai abong especially the real fact of Tripura and the present situation of Tripura. Tai Tripura sarak bomti ke yok sama manai. Ba bomti ke seng yok sama manani bagai sini bomti aba hai proses tong lama tong abani tui kaisa awareness sagri sibi ngui phayo salai kango kabanga borok no sanlayo kabanga borok no demand khailayo tibrasa hamkra gi bagai actually tangui sung aba haike demand ba khaja sababa ora dusi sababa ora dus krikha sabni bagai sengom tingi ma tongkha o kokno no ang tini sanat kango especially o jaga o kokno sanat thanga kai aba hayang nai jadi prasarong ni jungjal eba problems abani hande yakakma manani bagai socially politically economically develop hunani bagai culture custom tradition and language no preserve yani bagai di prasarong ni kasano lama abongkha separate ne separate state na Tipraland ni bung runai na Greater Tipraland ni bung runai जो भी हो किंतु separate state कासे state हुडुंग मा हाइनो union territory ने जे power एवं कासे state हुड नि power no जतोदिन सिरि बरफ रक तीन Tiprasarok आ दाबी न भाया सा पर्यंत Tiprasarok नि कुनो development kuno hamkrai ungnani kuno lama kri tangai krai oborong ni kok ga kai ko jaga sana thangya because I'm already obo hai gabang videos ani YouTube channel obo rekha even jorawo politics so thangai bo politics so kuno somoyo pason dithini bo no masaka sung TTAADC eba Mono Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni mani. Abono conversion khayai. Territorial Council. Hene just title no change khayai. Bumung no change khayai. 125 Amendment Bill 2019 Indian Constitution ni 244 section ne article no और लागू खाये TTADC नो या का टेरिटोरियल काउंसिल लागू खाये रुई Tiprasarok ni yok sama maya Tiprasarok ni मथांजक नि लामाया आबो just आगियो TTADC नि तमने आपने जतो फैसिलिटी रो मान माने बिसिं दे ताइ किसा बेटर फैसिलिटी मानै माने चलुई माने ताइ किसा काहाम फैसिलिटी मान माने बागै asakno ebong abuni bagai seng sini Tiprasarok yok sama manai amo bai kuno garanti rimaya abong me kaisa khoroksa muni kuno khoroksa malik ni nogo muni tamahisi jemon muni rok je kuno kam khaina thangtini kam khainani age kahamtung hamiangtung malik no permission sanoi malik no sengoi samungma tangmani malik no sengoi samung tangyawoi bokut nijino samung tangai bulungui bo kahamungui bo kahampur sini sajago kintu bulung khake asingno scolding khajago abani bagai khoroksa muni haino Tiprasarok bo Tripura hawangui dongka sung Tiprasarok ke munia sengke malik tongmasi kunu nok ni nok phang tongmani on nok ni nok phang se tabo muni ngui thangka ar muni rok ngaba nok ni nok phangno se order khai dongsi o jungjal o problems jeta arise singmani abo sungsabno dusnai sabni dusi buni borok jemon khaitei sini Tiprasarok ni bo asune dustom greiya kokno saimagi rok प्रमाण टंगो पजागा प्रमाण बम दिखे रनाया kokno
Sini orang सबसे main जेटा problem creation ng money, seng bial biting money, seng rangkusha kering money, seng tini educated person ng maya, higher educated person ng maya money, buy hai kotor sakiri khai maya money, buy hai kotor businessman ng maya money, rangkusha bial ng money kuluk karam, especially ngkai jotono halayo refugee and migration problem. And this refugee and migration problem सब creation खाया, डिप्रेशन creation खायो, डिप्रेशन refugee and migration problem ना वो डिप्रेशन खायो, जो तो जगह वो वांछारों mang do something बिया, अब वांछारों डिप्रेशनों में और बस सिर्फ डिप्रेशनों भाईये और डिप्रेशनों नो सुसन खाया का real लोग fact सोचो नो, अब नंग सुसन खाया वो निरे दूस, तब वो कौन सा सकन रोकना साया नहीं है Asal din ang refugee and migration problem ni tui kok kabang no sai phekya ebong sini ang ora kabang mon nuka 19 lakh borok refugee and migration sil Tripura ho illegal migrant dong aku ang research kai tik laja haibana abo legal ang huni saibo ani kok nangya illegal huni saibo apne kuno action na jakya obne dus bakti prasana dus obna kok sai khanai potike dus no kano hanai bedus le ni sabu bedus patike sing dus tong ba no nai dus punu gori nai dus som hage dus sing mani raja ni amul sini panjai raja jokhon naki sini Tripura wo Tripura sarok or raja ni amolo tongfuru ni simi ang okno sanai 1900 sal ni simi no okno sai pheban sing agio majority tongmani 90% na sini Tripura sarok majority tongmani tabuk minority ngi thanga 26% se klai thang nai mane 2021 is a census abune kulo karon sabo abune kulo ko depression karon wan sarok to duston tongo borok to kaham mang hangai je jaga subida mang hangai kaisa desh te hoja wala desh to bahari manani sujog tongka po phane obviously haibana o jaga borok jemon dus khaitei borok jemon bong gildi khaitei sini borok ni wa asung dus tongo point number 1 raja rok jepuru naki Tripura hano bachiri nargani bagai Tripura hano as a Tripura hanoi desh ni secreto eka recognition manani bagai raja rokbo kaisa criteria fulfill bakayo criteria mane bobo hai tabuk romani kaisa school no chalna thanga ke kaisa school chalok thini tamona master fulfill ta dong krei bini master ok je recruit khaibani je education right to education act ni rules anusare o master ok bini quality abong bini je marks rok requirement tongmani aborok fulfill to dong krei kebo graduation ng mani chate honors degree tong master degree tong 50% mark tong B.Ed অথবা D.Led খাইতে tong oba haike mane master no sanjago ebong aba hai borong recruit ma khayo kaise school bini sate koijon students tong total number of students ebong bini infrastructure school ni infrastructure accommodation school ni land joto kishino nayoi inquiry khaimani pore government ni taraf hoite board of director ni hoite education director ni hoite অথবা district ni hoite visit khaimani pore ni school no recognize khayo jodino fulfill criteria tong khangken kai same way similarly abo ageni dinabo kaisa desh no recognition manani bagai kaisa desh no recognition manani bagai Tripura jodio 184 jona rajani pore raja chai thanga haibano a je Tripura ni je kaisa desh nei recognition manani bagai prithvi wo agi wo desh no recognize khainai abo gakai England ro prithvi ni sobche sekang sijana ro England ro ebong o England ro prithvi ni maximum desh no por shason khaja ebong shason khaimani jara sia saimai ana por shason khaja jara sinai no ke porok nang azad ni phiabai tonai reka ebong sini Tripura
184 जना राजा सामानि जागावो सिरि त्रिपुरा आगिरि सिमिनो रिकगनाइज होई फैजा एज अ देश हिसाबै एवं जों फुलफिल क्राइटेरिया फिलअप खाइनो फैजा कासा देश न चालनान बगै सिरि रिक्वायरमेंट तामो नां कासा देशो तामो बरक दरकार नां तामो पोस्टनि बरक दरकार नां बबहाय क्राइटेरिया दरकार नां एवं आ दरकार नां माने जे रिक्वायरमेंट फुलफिल खाइनो सिरि राजा रक देश सिग्रित मानै त्रिपुरा नै हाई फैले माने 184 जना थंतंमा कौया द लार्जेस्ट मोनार्की सिस्टम इन द वर्ल्ड नि जागो पृथ्वीनि सबसे कठोर सबसे लंगेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ सिरि त्रिपुरा हा अमहाय पृथ्वीओ कुनो कायसा आबाहाय देश गरै जोंहाय लेंदि मोनार्की सिस्टम राजानि परे राजा फायनाय हायापानो अजगा साबनि दुस अककना बुंनो थाङोसे दुस गबमाहाय सिरि बरगक आगिवो राजानि आमल माने 1901 नि सेंसस अनुसारे सिरि त्रिपुरा साराव 0.05% से एजुकेटेड माने 1% सुसिंगिया 0.5% सुसिंगिया एवं आ बरक रक देश न चालकनानि बगै राजा देश नि सिक्रिट मानानि बगै देश हो स्किल पर्सन ताई एजुकेटेड पर्सन पोस्ट नि रिक्वायरमेंट अनुसारे वैकेंसी अनुसारे अब पोस्ट न फिलअप खायनि बगै सिरि त्रिपुरा साराव रुटु गुइमाया खरसा एलएलबी पास खरसा बीए पास खरसा हायर सेकेंडरी पास खरसा 10 पास बा आजरा तो 10 के हायर सेकेंडरी गो खरसा 8 पास 3 पास अबहाय बरक न से रुटुक माया को सय खैया गोरों न फैयो तो माया राजानि सिपाई रक जखनाके सिरि त्रिपुरा साराव न परिणानि नै विभिन्न ग्राम गंजर रुटुगै परिणानि नै बरक न रुटुगै तिखाय तिफैनि थांगांगाय राजानि सिपाई रक थांगो हनै राजानि ब्रिन्दार रक थांगो हनै बलंग जखनाके बरक न लुकमानि परे के आ सिरि त्रिपुरा साराव खारिसि थांगो बलंग सिङाव तायो राजानि ब्रिन्दार थायो बरक मंतलांनाय सिङै एक्चुअली के राजा रक नायमानि बरन परिणानि बरन सियाबा सिरिनानि हनै बरन दुगैना हा थांमासि गा आ जागावो आ जरावो जे देश नो रिकॉग्निशन खायनानि थांखिनि जे क्राइटेरिया नांगमनि स्किल पर्सन एंड एजुकेटेड पर्सन नांगमनि बगै त्रिपुरा सारक न मायानि बगै वान सारक उंथुम थुरुक सारक उंथुम अन्नानो जे कुनु जातफा उंथुम जे खायनाय जे सिनाय आबर न तुबुय तिनि बो देश नो रिकॉग्निशन खायै तनै रेखा सिरि त्रिपुरा नि राजा रक अजग सामने दोस त्रिपुरा सारक दोस बोले एजुकेटेड नि मायानि बगै आजरावो ताबु खुमले हायर एजुकेशन हायर लेवल ऑफ साइंटिस्ट आईएएस आईपीएस सब ओइजन खाबा ताबु अतसना को अबसेमिया त्रिपुरा 184 जना राजा सामानि बिसिंगो आसों जे नायथाथक देश तंहदक देश राजानि आन्दाराव दंगै हाम हुयापनो संजे शांति भावे देशवासी फैमानि एवं ओ शांति श्रृंखला जे तंगमानि जागावो मोनार्की जे सिस्टेम ओ मोनार्की सिस्टेम सोंनाया राजतंत्र सोंनाया गणतंत्र से नायो हनै ओ गणतंत्र न सबायनानि बागै राजतंत्र न नाया गणतंत्र सबायनानि बागै आगोबै फैनायगो त्रिपुरा सानो ओ राजतंत्र न गणतंत्र सबाय गणतंत्र नि दाबि सानै अब त्रिपुरा सान मार्क आंसा केमनि कोरक कोक बुंनो साइथांया जे बुजिनाय बुजि थांतों तफना जरा बुजिया र ओ कोकनो आं गचार मासे एवं नरम अवेयरनेस रमानसी একটা রিয়েল ফ্যাক্ট ত্রিপুরানি রিয়েল ফ্যাক্ট সই কাহিনী অবঙ্কা ত্রিপুরা যখন নাকি রাজতন্ত্র হতে গণতন্ত্র কনভার্সন होनानै आगे त्रिपुरानि राजा सिनि शेष राजा लास्ट किंग बिलिबि कम्पिटिशन मानिको थैजामानि परे 17 मे 1947 सालाव थैजाव
aboni pore Sri Maharani Kanchan Prabha Devi ngerti prasa rok gণতন্ত্র sanmani bagai bon nijini hano kiwoi nijini janno pasinani bagai tini di prasara pore reflect jagai pertasanane bagai kharoi ngerti prahani onno state thangi masuk iman abo di prasara khayo merger agreement 1949 merger agreement nani age 1948 49 aku jangan sanai moti 49 15 October যখন के merge का इंडिया बा join करके खाइमाने साथे साथे त्रिपुरानी महारानी कंचन प्रभा देवी ताई सिनी भारत वर्षनी होम मिनिस्टर Sini Sardar Vallabhbhai Patel अपने गोशी नहाका देश नि first deputy prime minister मियाखवा home minister जागो जों नरकनो आदरनो सिनि हावो फाइया हनै जों गोशी नाखा abong गोशी नामानि परे instrument of accession pe okok tong lai jamani agi ono mane sungno bo nainai sungno bo sini je problem no solve khanyani nei joto jungjal tongmani obna khanyani nei instrument of accession no sijak tongo ebong abo khanyai hirbo gosi namani kintu kok tamongkha je 48 59 51 jorote amo kok no sanai Kebang refugee East Pakistan ni, tabu Bangladesh nengka, Bangladesh no, apa nak ke East Pakistan lagi. Aja kani borok rok kebang Tripura hawa hapai bai mani. Bibina problem tongga na moni bo, keba torture khajaka, nini politically babe torture khajaka, keba rape khajaka, keba dharma ni karano bujaka tokjaka. Sindra Muslim tong Hindu sing tong yakni bibino karno acha kaisa problem ni porma phaja bad dongoi abong phaimani pore Tripura wa asna borok khapagi asna borok khapagi o borok kabama asake bang abo mane sima hi ngi thanga aboni pore Shri je Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel Iron Man of India ni jagbono strong man bo khanye jan of Betty bo phaye visit khaimani pore no phakya Tripura wa sum spornati bangka asingno refugee problem bangka jena ke Tripura susi kongsa kanyani jaga pungendo tongla khawlo nei o borok no phiragai rohna ni bagai bo chaitokha kabang ma gari truck gari tuwo sini Tripura hani refugee no taisa puro Pakistan no East Pakistan no tak Bangladesh ni jeng jamani ajaga phirang rohna ni bagai chaitokha haibano o Tripura sarno narak nai Tripura sah jago o je refugee ara Tripura sawo tongo wa sawo tong ra jesmol go refugee no tob sini des ni ma sini Tripura hani borok ya borok aborok no phirogoi rohna ni bagai kabang ma gari phaibar ma kari bukhimka phirogoi rohna sinai ebong a jagao a je sorna thirok no je refugee no aborok no Tripura hani kutului mangla khnei andolon khainai sengborno nango borok bo bas raja bon kun tongna ni gerei jana ni gerei seng khairogo bongni bagai seng jan dai nei norok jodi no borno phirogoi tongna ni ge sini khaklap sakate gari malai thana nangnai nei sorogo geragoi andolon khainai bo Tripura sano tau ansar ni sek dus tongna sinok ta dus to tongono gerinya haber apani sate Tripura sano ni bo dus tongo angok kokno phungma sikta প্রতিটা জায়গানো Tripura sarongni jungjal Tripura sarongni bial এবং Tripura sarongni je develop yangui tongmani ogulo karon oro Tripura sarong karon obahai je problem rok arise mani sate sate tabuk বর্তমান পরিস্থিতি ফাইসা বসে নাই আগে जों বমতিকে সিনি বরক রক যে jungjal mani specially tamni bagai oro angka refugee and migration problem o refugee and migration problem তৈরি করে Tripura san তৈরি করে
अब सिमी याबले अब सिमी बुया ताबुक ताइबे दंखो ताबुकनि जे परिस्थिति बेखौ ककना आंसा थांगे ताबुकनि जे परिस्थिति जों तिप्रासाराव जतनो थांचांना नांनाय ताङै बे जों तिप्रासाराव थांचा आंनि हाखाय सिनि हाक माय थांसिनाय सिनि कालचार कास्टम ट्रेडिशन एवरीथिं जतनो एवरी लॉस नि थांसिनाय हनै आगिनि दिनो आगिनि जराव सिनि बुबाग्रा फायाउइ फाइसक या आपरो खासिलिया बो वान सुगै बाया गैफेना फाया kana किन्तु ताबुक जोंनो मोथांनानै हनै जों न लगिरनानै हनै अ जागा सिनि बागै सबा खायनाय हनै जान दुइ आं थैयासाक जतदिन जिबि दंसाक आं थैयासाक आं अ तिप्रासार न सिनि दफनो कायसा रै खालामनाय नै सामुं आंथिनि अ जागाव सामुं ताङै माया माने सामुं खालायनि माया माने सक्सेस जोंनि माया माने सिसानि बागै अ जागा केबें बुंखायमाबो तिप्रासानाव बुनि दफा बुनि जातिनो केबें या अ जागा तिप्रासासे केबें दङ डेवलपमेंट हनै दङ डेवलपमेंट कुनो प्रोसेस सिस्टम साइबेया डेवलपमेंट खायनि कुनो थियोरिटिकली प्लानिंग ना हाजाया आं बुनि दफानो बुनि जातिनो वान सुगै बरनो फलो खायै borok se sino khai nai ni mo ba jadong develop nai ba development khanya ni ba gai sungse develop khanya na ngai sir tiprasa no agu gi phanya ngai ebong tiprasa se agu gi phanya nung tiprasa bo boro sin borok no develop khai ma sina ba nung bunyo na follow khai tong ba bunyo na nung ngas khai tong ba bui ba no borok bo develop khai nai ba bui no develop khai ri ma ya abo angagi saka kok no bar bar tabo ko jaga tabu prashno he kama hase je 2023 assembly election ni je gotona o je 20 ta sito tiprasarok 13 ta sito payoi tai 7 ta sito payang mani obone kulo karan bo tiprasano general area badi ni general area wo neung maya thung maya abo manthung maya tung just try khaja खूब कहम अपने बिसिंग अपन से वोटो उल्टा पुल्टा लाये क्या बाबा बीजेपी फाइगला खरी तो माने सीपीएम से फाइगला तो माने रियली फाइगामो न किंतु फाइलिया सिनि बागै फाइलिया तिप्रा मथनि बागै गा जगा बोंगी सातै खाजे गेन बागै बरक सिं तक ब्लेम खाइ दंका साजाक ले यांगै दंका तिप्रा मथा बागै जों फाइलिया जोंना बरक हन्थिनि गलै दंका सोर टारगेट तातियाले सिनि टारगेट जों जेनेरेल को बुड पाइनानी हमिने तंगमनि बुड पायानि बसनि कुन खति करिया काछे सामद जों खायगाले तिप्रासा गोबां मा फरक फरय गै जेनेरेल एरिया वो साहार जागै बिहेर जागै दंमनि आबनो जों एकाथा खायनानि सेन नामा मांखा जोंनि टारगेट जों डेभलपमेंट खायनानि गैया डेवलपमेंट खायनानि जेकुनु समय डेवलप खायमानो डेवलप खायनानि बगै कुनो एमन एकटा फैक्टर या सिस्टेम अफ फाङै जों सामं तांगे डेवलप एवरीबॉडी कैन डू जों डेवलप उमाय कुलो कारण को जे आं साइ थांमानि काबो तिप्रासानि जे कारण नै नरक लेखा परा कम खायमानि परिणाम मुसुमियांमनि सामं कम तांनायमानि अबनि जे मेंटालिटी बनो चेंज खायनांगाय तिप्रासारा नक साखैजोंनो बुजि उनै ताबा बिदि अधिक अंश बरकनो आं तिप्रासा अकंगन साइदमो तिप्रासा खासिना नांनाय अ खासिना नांमानि अबनि अर्थनो सामुं तांना नांनाय प्रथम अरो कुनो कासा पार्टीनो तोरजाक लायै केबा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के कहाम केबा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नि कहाम केबा कुनो कासा दल न नाहारै रां पैसा इनकाम दा खायमानो अब फैक्टरी आदा तबो तिप्रा मठने मेन कॉन्सेप्ट तिप्रा सारनो पाचिरना बगै तिप्रा सारनि जे लांमा तिप्रा सारनि जे भविष्यतनि यापरि ब्यांगियो थांनाय ब्यांगो उसुलि थांना नाय दंखा एवं बिनि यक सामा माननानि बगै तिप्रा सारनि जे यक सामानो रनानि बगै से तिप्रा मथा सामुं तांगो कुनो काशा बारा गोटिनि लोग
post ni look, minister ni look, rang pushe ni look, obviously tongo tibra mata bo keri ingya, hai pano, joto borok ni kawo apti ke wan subi hai mani ya, angko to kok na sarai angle apti ke hai mani ya, tobe ke, o jagao kok no nang sao, tibra sarok ni main je problem, bui ni problem ya. Tiprasang ni problem, je creation yang mana tiprasang ni problem tu ini kaya, tiprasa khud no kaya kamu. Joto borok kaya, khusus untuk borok kayo, among ini tiprasang ni tinggal lagi kamu. Akhirnya di sini tabuk sab jora kok na angkai kamu. Ebong tabuk kan orang khasya, special ini ek nama ke samung tangga ni bagai priority maranai, sikha kaya ni bagai priority maranai. Tabuk, orang jaga kok no, nasi bisnis no kaya. Kok tak kisah orang jadi kita baca, angka tang saya kamu ni kan, 2023 Assembly election no, sengjener area payang itu sini faktor kami tangga, borok paylia, jego sinai ro, seng payang ni, jewan sukai ro borok paylia, sini bagi mana, abang borok sini black saja, obviously kaya, abang di pramot hani target top dia le, di pramot hani target especially di prasar orang bertanggung kan ini thang mani ba, seng politics kanya ni thang mani aro, politics kanya ni thang kam hakai, politics ni basono no de kamu, politics ni basono ka bazima sanai jat, politics ni basono ka untung nya thong ang ni khano panya ni bagai, jora jarawa ang bazi sawino, ni khano bukti kan kosong ri manai, bukti kan ni khano manai, je jagawan nang samung mayak mana mangnor samung ri nai. Je jagaw nang sakri mai mana sakri meri nai, je jagaw ni nokri mana nokri nai, omah ke bang ba polisi no toidi kayai, ebong kunugo ini nozoro, abono baji sawoi, ulo khomata phai mani pore ka, abo kuno dino full feeling ngai maya, abo ni bagai, neng keba bujia, neng bas raja bole, sini barat bas raja, innocent people, tangi ke uneducated, maximum no. Lekha pora komung mani bagai neng abna buji maya, mana a bisingo tangi tabai mani ani bagai neng bong ya kok no bujia, neng ke bona bisas kaya tangi tongo. কিন্তু নলা ব লাট করি কালামন নঙ্গ কখনো সাই মেয়া প্রতিটা পলিটিক্যাল পার্টি সারা দেশ নিকক সানায়া একটা পলিটিক্যাল পার্টি আবো ব চাহে বিজেপি কংগ্রেস সিপিআইএম বিএসপি বা এনি কাইন্ডস অফ পলিটিক্যাল পার্টি যতন আপনাকে ঠকাবাজি সাইয়া মাস থাইও এবং সিনি বড় হংগাই আবো তামনি খানাই নি কম শিক্ষা এবং কম পরিবেশ মানমানে বাগৈ বিভিন্ন পরিবেশ আবাকে জায়গা জায়গা থাং সবিয়ানি বাগৈ জায়গা জায়গা থাংনি মানজাগিয়ানি বাগৈ আপনারও বিশ্বাস খাই দं এনকে ও নলেজ আর্ন খাইবেয়া এডুকেটেড ইংয়ানি বাগৈ আবন বাগৈ ব আ ককনো বুঝিয়া আবো তাবো সিনিয়রও जों 20 सीट पाइया तो 20 सीट पाइया माबो फैक्टरिया 13 सीट पाइया जे मामना आबनो कुबुई एबं आबनो गाहाम आबनो जथेष्ट आबनो जों सन्तोष दिनो नांनाय अरो आबो बनोखा सिम तिप्रा मथानि बिसिङो खरकसाताय खरकसाना ब्लेम खालायमानि बनो पासारियाबो बनो पासारखौ बुट पाइखामो बनो पासारखौ बुट पाइखामो होनै जे हानायबारि आबा आपतिया आबुनि एक्चुअल फैक्ट नकाय माने ताबो जरा को सिरि तिप्रासार जों मोथांजाक जानि बागै अ जरा ताबो फायाखौ ता किसेपानो नों लेमप्रागानि हनै काइतर सेगसिया जागाव आककनो आं साइजरखा सिरि तिप्रासार स्वयं सम्पूर्ण होनानि बागै निजे खुद कष्ट खायनि गसिया निजे खुद सामुं ताङै निजे नियाखुमै बासानानि बागै गसिया निजे खुद परिबय लेखा परा खायै गोबां हायार डिग्री ना है हायार एजुकेटेड नङै डक्टर साइन्टिस्ट एबा आईएएस आईपीएस आवहाय सिविल सार्भिस पास खायनि बागै बनि इंटरेस्ट गरै टारगेट गरै खूब कम बरक नगु जेमन आगेनि दिनो सामाहाय जे 0.5% आबारक सिमिसिं गा आबो बायको नों सिरितिफ्रा हानो बासिरि जादों माया इन फ्यूचाराव अकक बसायनि सेनाय in future jodio state separate state of gata tripolen ngi thangi bosino jengja tongoi ja thanai
oboni hite nang yakari mangla tabuk change khanya nangai tabuk change khaya obo jekuno borok no jorao borok rok nijino bujia angtutui ba angmani bagai nije saksai no khut no wan sukui nai maya nang angmani bagai jemon kuno khoroksa borok hamia khangke bonobo wan suku je mane bohai dong khana bono ne malai mane pore kahamda hamia abo saimia siri sekang no khut no nijini wan suk mani ebong nijini je sanamu samane saklai ri mani abo kaisa negative ngai thang borok sini borok khangkai akokno saida sana abo onglia akokno ungthung ngiatung sai tongnai bo tongi dong obo haikeno gabangma obo hai media ni madame sini borok mothani bisingo kono mothani gabangma obo hai leaders ni hintanai ro jora jara optinya optike sakamo hunai je explanation na thangmani abo actually ke nini bo bulia nung sanamu samane saibeka joto kok sartini ebong sanamu samane sajagya akok ro tongo ebong abone bisingo abo simi buya je coordination ni obab tongmani ebong management ni obab tongmani gabangma borok rok sing mane political ni tipra mothawo sini tipra sano basinna ni hei tipra sang ni hamkrai ni bagai sing party hri philaiya gabangma abahai borok mane political party ni bibino somoyo bibino political party o engage ngi tongnai aborok bo hapaiya ebong sadharan borok bo hapaiya কিন্তু ওরা প্রবলেম এবং জঙ্গল উনি থাকমানি কে আগিয়া পলিটিক্যাল পার্টি ও তংনাই বিশেষ খাयै সিপিআইএম থানং কংগ্রেস থং বরক স্পেশালি ত্রিপুরা মথর ফাই হাপাইবানি স্পেশালি বরক কোনো কাইসা মুনাফা অর্জন খাইনি ফাইবানি কোনো কাইসা টার্গেট টুই ফাইবানি আ বরক রক অর সিনি মথ ফাই জঙ্গল খাইবাইয়া এবং আবাহাই বরক রক ফাইবানি পরে গোबांमा আবাহাই general area ni kokna kana general area o kabang mo political party jana ke CPM tum ba congress tum jorawo mo thano vote dei kuno lab dei nino ke ba CPM no vote rekha kintu tongma ges yango mo thabai tong ang mo thak ni tong vote ma kai CPM no tokseri kya ebong mo jaga o je jingjalung mane o je problem mane o je bujiang mane o tiprasana bujiang tong mo jaga wansarok অথবা ত্রিপুরা সারক বাদে ওয়ান সারক অথবা মুসলিম রকমকে মুসলিম নন ভোট দিয়া তাঙ্গে বিনি প্রবলেম আগিনা তো বিজেপির ক্ষেত্রে প্রবলেম তংনাই মথানি ক্ষেত্রে প্রবলেম তংনাই মথা সিংহ পাসিরি বাইয়া ওয়ান সারক ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি বড় রিয়ানো তাঙ্গে হিংকে সিপিআইএম এংথুম ব কংগ্রেস এংথুম বিজেপি এংথুম বড় কে ফাইদার তংনাই এবং বড় ব বংনি জাতি দখনা বাসিনা বই অরা কম থাংনানি বাগৈ অরা ওয়ানসুকো boptike sing tongoi thanai ebong sing mothana bud ke gasa tribalen othaba separate state moni pore ke sina ba loss ngi thanai sini tongthai sini chathai sini kamai thanai amage sing bono posondo khaya sing riya na sa clear ko obono problem sini borok ngi bujia moni engkaba sini borok ka ora bujigo kokno tasha repeat makhajinai mane sing tabuk ter da sit manai CPIM जैसे कोन सीट माने तंग आमाय कुनु या सिनियर जैसे तरते बुट सिन कैम एवले तंग माने बिसिं तो फनो संजे ताव गवर्नमेंट फाइमाया माने अथवा गवर्नमेंट ताबुक नि जरावो सं आजागा याकुम रिमाने या सरकार खाइमाया माने गुलु काम न सं सरकार खाइ गठन खाइमाया माने एवं गठन खाइयानि जरा फाया माने आबो ब जतन काइतरनि दा खेला काइतर हारि दं माने नरक बुसे जरतै चाखा नरक बुसे जरतै निजिनो खासिका नरक बुसे जरतै निजिनो खासि माने बिसिंतै दफाना हामजागै निनि सामंनो नों ताङै थांमानो निनि हाय अबो हाय एलिजिबिलिटी बरक तो तंग्रै जरा फायाखौ ओ जरा फायाखौनो बागै ताकिसा जरा रै दंखौ जरा फाइनाय फायानिया 100% गारंटी जों सेपारेट लैंड बा गादर पेपर लैंड माननाय न एबं माननाय तुबु नाय खायफानो काइतो सेगो सिया ताबके अक्ति ताङै निनि तमंनि बागै निनि जामंनि बागै सिनि बरफनि बिसिगनो बाहाय जों जाल तमंनि बागै सिंपल साकक सेबो सिंपल साकक
abono no takuk tai bukuk song taisa jora no nasinga nangko o jora phainai jotoni bagai no tobe ke jora phainai age nijino sini je komi tongmani অভাব tongmani obono fulfill khanya ne bagai jotono target dana nai culture custom tradition language no preserve khanya ni bagai seng o samung no tangani bagai tamo tai khai thongko khorsabai tai khorsana borok buji layang mani kaisa bai kaisa blame khalai mani hingchang lai mani nindam lai mani nije sak sai no sijak mani torjak mani kaisa dofani sinai borok no nung jorawo samung nangyangui kok samani nung sajung no sijagai mana dong di hai pano ni sai bui sinai kabang mo tong mani bisingui pano nung apono dem care khai kok samani abo hai ro negative point ngi thango abo hai kok sajak naya jorawo jodino anibo ora bhul dong ni hangkai nakari abong asik saino jotono